Dayon nilihok ang Gender and Development Coordinating Committee humana dungog ang balita sa pagpusil patay sa usa ka practice teacher nga babae nga giilang si Lolita Mante. Buot karon tutukan og pa-imbestigahan sa GAD-CC among insidente. That is a classic example no sa violation sa Republic Act 9262. Pwede na mo na siya mag-take cognizance, mag-investigate me. At the same time, tanawon na mo kung unsay services nga pwede na mo mahatag sa ilaha aside from investigation. Nanginaot usab ang GAD-CC nga unta nahikay na ang kaso batok sa suspect nga iya mismo bana nga si Rodney Mante aron mahatag ang tukmang hustisya. Pasado alas 9:15 sa buntag niadtong Huwebes, samtang nagtudlo ang biktima, kalita lamang nisulod ang suspect sa lawak tulungaan ug dayong tion sa liog sa asawa gamit ang pistola nga kalibre 38. Nakaangkon og tulo ka samad pinusilan ang biktima. Nakigalayon usab ang Commission on Human Rights sa pamilyang Mante aron sa posibleng paghatag financial assistance kung ugaling mo kwalipika kini.